rise into tumultuous waves of leaves and flowers, said Rabindranath Tagore. Greetings to one and all on this joyous occasion of the Rabindra Jayanti celebration by the Red Indians. I do hereby extend a heartiest welcome to everyone present. Strive to achieve that eternal glory, and in that process we should seek the eternal light. Ladies and gentlemen, with this beautiful song, I think it is time that we go ahead with the lighting of the ceremonial lamp. For this, I would request coming up and dawning up with the Buddha from within. My friend, the renowned dancer Padma Shri Silvi Pasan by name. Kindly excuse me. Nonetheless, I extend a very warm welcome to you in this edition of the 164th birth anniversary celebration of our guests. So I would request our eminent guests to please come up on stage. Padma Shri Srimati Silvi Pasan, ma'am, we would like to have you on stage. Ma'am, if you are here, then please come up on stage. Sri Jagdish Agarwal, patron Rebel Vendors, so I would request you to please come up on stage too. Sri Hari IFS, so if you are here, then Harish Chaudhary, so if you are here, then please come up on stage. And I would request our Vice President, Srimati Rita Ghosh, to please come up on stage. Sri David Amar Semble. I request our General Secretary, Sri Shubhendu Dey, to please felicitate our guest of honor, Sri Munir Singh Ji. I would request our organizing secretary, Sri BDR Tiwari, Srimati Janvi Dev, organizing secretary. Ma'am, we would love to have you on stage to felicitate our special guest, Sri BDR Tiwari. I guess she's a bit busy, so we have Srimati Rita Ghosh doing the honors. Sri Srimati Silvi Pasan.
There is a saying in Sanskrit which goes rather, Sukhi bhavatu anisham sukha dharyatu, which means be happy, or sabhi ko khush rakho. Our next performance is a chorus recitation and a group dance presented by the students of Laban Bengali Girls Higher Secondary School. Present Laban Bengali Girls Higher Secondary School. The gist of our program is we crave for love, happiness, wealth, peace and prosperity. But if all around us are unhappy and sad, can we really be happy in the truest sense of the word happy? It is here that we are trying to focus today. Our dance, Ira Shukhe Lagi Chahe Prem, Prem Milena. Singular happiness does not really bring us to pray for peace. We pray for world peace, starting from our very own Northeast India. Hope that it begins right at home, that is in our Northeast India. Peace of love and kindness. Go north. A pleasure to have esteemed guests up on stage to share their experiences and beautiful words. I would now request Dr. B.D. और महान प्रतिभा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी विश्व कवि को मेरा सादर नमन। चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन and very well known personality of Ceylon, Sir David Simley, Chairman of Red Volunteers, Sri Ranjan Chatterjee Sir, Madam Swami Hitkamanand Ji, Munish Singh Ji, Madam Monica Ji, Padma Shri Kaunsil Vipasa Ji, रीता घोष जी, जगदीश अग्रवाल जी और विश्व कवि की प्रतिभा को यहाँ से कुछ कहने के लिए मुझे जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं श्री रंजन चटर्जी सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं 2008 में जब मैं पहली बार जो है मेघालय ज्वाइन किया था, उस समय सर हमारे चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे और मुझे याद है कि मैं जब यहाँ ज्वाइन किया तो 10-15 दिन मुझे सर के साथ अटैच किया गया, क्योंकि तुरंत इलेक्शन के कुछ कारणों से मैं तुरंत ज्वाइन नहीं कर सकता था। और संयोग से वो कुछ बड़े खुशहाल दिन थे और सर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला था। और कुछ समय बाद ही, या नवंबर का महीना था सर, और आपने कहा कि एक स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कार्यों पर ही एक बड़ी अच्छी विद्वत गोष्ठी थी और उसमें सर का आदेश था कि भाई तुम्हें भी आना है तो बोलना है। तो मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मैं बड़ा लिखित कार्य कुछ करता नहीं हूँ,
तो जो कुछ भी मैंने पढ़ा था उसमें रिकॉल करके बोलने का जो मैं प्रयास किया, तब से मेरा एक पर्सनल नाता इस रेड ओलियंडर्स के साथ जुड़ा हुआ है, और मुझे जो खुशी हो रही है उसे मैं शब्दों में नहीं कह सकता। शिलांग एक ऐसा शहर, सच ए ब्यूटीफुल सिटी, कि जब बाहर से कोई आता है, पहले पहाड़ों को चढ़ते हुए, यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए, और जब वो शिलांग में पहुंचता है, पहाड़ों से घिरी हुई इस के सृजन के प्रति प्यार न उमड़ता हो, वह आकर के कुछ दिन शिलांग में रहे। भागम भाग भरी दुनिया और जिंदगी के उथल पुथल के बीच में अगर जब मन इस तन के साथ शिलांग पहुंचता है, तो शिलांग को यदि हम घूमते हुए इसकी सड़कों पर महसूस करें तो पाते हैं कि शहर खुद में ही एक कविता है। इस कविता को, इस चिट्ठी कविता को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं महसूस होता है कि कोई एक बहुत विराट बौद्धिक प्रतिभा कैसे इस शहर में किस तरह से इसकी जो है शिलांग की अच्छाई, इसकी खूबसूरती, इसका मौसम, कैसे इस विश्व कवि के मन में जो भाव कि भारतीय बौद्धिक परंपरा और प्रकृति की सुंदरता की पराकाष्ठा का एक अद्भुत मिलन अगर हम देखते প্রাণের পর কেমনই বসিল গুহার আধারে প্রভাত পাখির গান, না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ, জাগিয়া উঠিছে প্রাণ, ওরে উথলি উঠিছে বাড়ি, ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারী, থর থর করে কাঁপেছে কুধর, শিরা রাশি রাশি পড়েছে কোষে, ফুলিয়া ফুলিয়া ফেলিল শরীর, গরজে উঠিছে দারুণ রসে, হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়, ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়, বাহিরেতে চায় দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার, কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন, চারিদিকে তার বাঁধন কেন, ভাঙরে হৃদয় ভাঙরে বাঁধন, সাদরে আজকে প্রাণের সাধন, লহরীর পরে লহরী তুলিয়া আঘাতের পরে আঘাত কর, মাতিয়া যখন উঠিছে পরাণ, কিসের আধার কিসের পাষাণ, উথলি যখন উঠিছে বাসনা, জগতে তখন কিসের ডর, আমি ঢালিব করুণাধারা, আমি ভাঙিব পাষাণ কারা, আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াবো, গাহিয়া আকুল পাগল পাড়া, কে সেলাইয়া ফুল পুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া, রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া, দিবরে পরাণ ঢালি, শিখর হইতে শিখর ছুটিব, বুধর হইতে বুধর গুটিব, হেসে খল খল গেয়ে কল কল, তালে তালে দিব তালে, এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মনে, এত সুখ আছে, এত স্বাদ আছে, প্রাণ হয়ে আছে ভোর, কি জানি কি হলো আজি, জাগিয়া উঠিছে প্রাণ, দূর হতে শুনি যে মহাসাগরের গান, ওরে চারিদিকে মোর একই কারাগার ঘোর, ভাঙ 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 কারা, আঘাতে আঘাত কর, ওরে আজ কি গান গেয়েছে পাখি, এসেছে রবির কর। ধন্যবাদ। Bhangibo Pashankara. It talks about how we as one individual can on one hand shower বসন্ত ইতালা ত্রিমালে মমামেইদা তেথা নিলবা বসন্ত আইগি কায়না আওয়াবা নালহল্লে পাম্বুম আঙাম্বা মচুনা তেথা নিলবা বসন্ত কুঞ্জ থোংদা লঙ্গি মালিকা केसरी से तूना तनऊ ना माया
one applause for Sir Ranjan Chatterjee. Thank you, sir, for inspiring us. Madam Chatterjee, namaskar. Respected विद्वानों का विद्वान सर ब्रह्मदेव तिवारी जी spoke so. Gurudev Rabindranath Tagore is one medium to make unity, peace, and oneness among all of us, staying together. So, with these few words, জ্যোতির্গময় অন্ধকার থেকে আলোর পথে এক অন্তরিক্ষ অনুসন্ধান আত্মার জাগরণের কথা। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও দার্শনিক ভাবনা একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। রবীন্দ্রনাথের দর্শন মূলত আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ এবং বিশ্বজনীনতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে মানুষ তার আত্মার মাধ্যমে পরম সত্তার সাথে একাত্ম হতে পারে। এই নৃত্যে আমরা সেই যাত্রাকে তুলে ধরেছি ছন্দ ও কাব্যের সম্মিলনে। আমরা বিশ্বাস করি শিল্পের মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তি ঘটে, যেখানে নৃত্য, সঙ্গীত ও জ্ঞান মিলিত হয়ে